अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं इकरा हफीज। दादव में 7 माह कबल पसंद की शादी करने वाली लड़की पर शोहर ने मुबैना तशद्दुद करके कैद कर दिया। इतला मिलने पर इंचार्ज वुमेन प्रोटेक्शन सेल बेनज़ीर जमाल की बिना देर किए कार्रवाई के लड़के को बाजियाब करवाकर मुलविस शोहर को गिरफ्तार कर लिया। दादव पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई शोहर के जुल्म का शिकार औरत की जिंदगी बचा ली गई। तशद्दुद का शिकार घर में कैद खातून को बाजियाब करा लिया गया। शादीशुदा औरत ने जिंदगी बचाने के लिए फोन पर पुलिस से मदद तलब की। इंचार्ज वन प्रोटेक्शन सेल इंस्पेक्टर बेनज़ीर जमाली ने स्टाफ के हमरा थाना मखदूम बिलावल की हद बावलपुर में छापा मारकर शिकायत कुंदा औरत को बाहिफाजत बाजियाब कर लिया। लड़की को कैद से आजाद करवाकर उस पर मुबैना तशद्दुद करने वाले शोहर सहराब जमाली को भी हिरासत में ले लिया। बाजियाब औरत को तहफ़्फ़ुज़ देकर मज़ीद ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वुमेन प्रोटेक्शन सेल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासिरा औरत गनवन ने 7 माह कबल सहराब जमाली से पसंद की शादी की थी। तहम मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए खातून और उसके शोहर को आज दादव की अदालत में पेश किया जाएगा। अमलोक, जिसे जापानी फल के नाम से जाना जाता है, अमलोक एक ऐसा फल है जो बिल्कुल टमाटर की तरह नजर आता है। जापानी फल देखने में बहुत खूबसूरत है और खुशनुमा सा नजर आता है। ये अपनी मिठास और शहद जैसे जायके की वजह से शोहरत रखता है। ये फल खाने में कितना मुफीद होता है, मजीद जानते हैं साकिब अली की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से इसे जापानी फल के नाम से ज्यादा जाना जाता है, जबकि उर्दू में इसको अमलोक भी कहा जाता है। आजकल इस फल का मौसम है और ये हर फल बेचने वालों के पास मौजूद होता है। दिलचस्प बात ये है कि इस फल को हर कोई खाना पसंद नहीं करता। कुछ को इनका जायका निहायत पसंद होता है, ताहम कुछ इनकी ज्यादा मिठास पसंद नहीं करते। जापानी फल देखने में बहुत खूबसूरत और खुशनुमा सा नजर आता है, जो कि साल के आखिरी महीनों में ज्यादा पाया जाता है। अमलोक का फल दिल की बीमारियों में काफी फायदेमंद होता है। ये कुव्वत में इजाफा और शुगर को भी कंट्रोल करता है। अमलोक का फल बच्चों के लिए भी काफी फायदेमंद है। अमलोक बिनाई को बेहतर बनाने में भी मदद देता है। जापानी फल को शाम में लगने वाली हल्की फुल्की भूख में भी इस्तेमाल किया जाता है और सबसे मुफीद बात कि ये फल वजन में कमी का बायस भी है। कुदरत ने तमाम फलों के अंदर जायका और भरपूर फवाइद पैदा किए हैं। सेहत से भरपूर जिंदगी गुजारने के लिए फल खाना बहुत जरूरी है। लवेर चित्राल तहसील दरवेश के मुंतखब चेयरमैन शहजादा खालिद परवेज ने सूबाई हुकूमत की जानिब से इन्हें फंड्स ना देने के खिलाफ एहतजाज के तौर पर इस्तीफा दिया और वो अपने पार्टी रुकनियत से भी इस्तीफा देकर PTI पार्लियामेंटेरियन में शमूलियत इख्तियार करना चाहता है, ताकि चित्राल के अवाम का बेहतर तरीके से खिदमत कर सके। ज़िला चित्राल तहसील दरोश के चेयरमैन शहजादा खालिद परवेज ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया और अब वो अपना पार्टी भी छोड़कर परवेज खटक के नए पार्टी PTI पार्लियामेंटेरियन में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने एक मुशावरे से जलसा भी करवाया, जिसकी सदारत सैयद अहमद शाह अल मारूफ क़ाज़ी आज़म अबानी की। शहजादा खालिद परवेज शहजादा मोहिद्दीन मरहूम के बेटे हैं, जो ज़िले नाज़िम MNA और वफाकी वज़ीर मुमलिकत भी रह चुके हैं। खालिद परवेज ने पाकिस्तान पीपल पार्टी के टिकट पर तहसील दरोश की चेयरमैन की नशिस्त के लिए बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया था और तहसील चेयरमैन मुंतखब हुए थे। ताहम उनका कहना है कि सूबाई हुकूमत ने मुंतखब चेयरमैन और काउंसलरों के साथ खिलवाड़ किया और उनको कोई फंड नहीं दिया। विलेज काउंसिल के दफ्तरात के पैसे हैं, उनके किराए जा रहे हैं। मैं बस तहसील चेयरमैन, मेरा एक दफ्तर है, गाड़ी भी है, लेकिन इतने वसाइल हुकूमत के जाया हो रहे हैं और उन लोगों से काम नहीं लिया जा रहा। तो ये मेरे ख्याल से एक कौम के साथ मजाक हुआ है। ये जिसने भी किया और उसके जिस तरह भी मकासद थे, यकीनन उन्होंने कौम के साथ मजाक किया है। ऐसे जो इलेक्शन है लोगों को आपस में दूरियां पैदा करते हैं और उसके साथ साथ जब लोगों को डिलीवर नहीं होता है और उस निजाम का कोई अगर मकसद हासिल नहीं होता है, तो मेरे ख्याल से उस निजाम में रहकर कौम का वक्त जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए शहजादा खालिद परवेज ने पाक अफगान सरहदी इलाके अरंदू से लेकर गरब चश्मा तक इलाके के मुहिद्दीन मुशावरत के लिए बुलाए थे और उनसे मुशावरत करने के बाद वो पाकिस्तान पीपल पार्टी भी छोड़कर PTI पार्लियामेंटेरियन में शमूलियत इख्तियार करेंगे। उनका कहना है कि वो चतराल के अवाम की वसी तर मफाद के लिए ऐसा करना चाहते हैं। मैं बाज़ाब्ता तौर पर मैं इस तहसील की सीट से भी इस्तीफा दूंगा और बाज़ाब्ता तौर पर PTIP में मैं शमूलियत करूंगा और मेरी शमूलियत की वजह है कि मैं उस लोगों के साथ बैठा हूं। मैंने चित्राल के बारे में उनको बताया है और उनके साथ कोई वाद वाइद मैंने लिए हैं, जो चित्राल के रोड्स के, चित्राल के निज़ाम के, चित्राल की तरक्की के हवाले से, उनकी एजुकेशन की तरक्की के हवाले से, हमारे जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उनकी तरक्की के हवाले से हमें एक कमिटमेंट उन्होंने दिया है। इस मुशावरती अजलास में तहसील चित्राल और तहसील दरोश के अमायदीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस जलसे में मुख्तलिफ अमायदीन ने इज़हार ख्याल भी किया, जो बाद में क़ाज़ी आज़म बाबा की दुआया कलमात के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। चैनल 51 न्यूज़ चित्राल।
ایس پی پیٹرولنگ بہاولپور مزمل حسین خان اور ڈی ایس پی پیٹرولنگ عرفان اکبر خان کی زیر ہدایت انچارج پیٹرولنگ چوکی بستی ملکانی چودھری جمیل چٹھا کی زیر نگرانی شفٹ انچارج محمد عارف اتاری نے اپنی پیٹرولنگ پارٹی کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے پیشہ ور ریکارڈ یافتہ اشتہاری شوکت حسین اور حسنین کو گرفتار کر لیا. ان کے قبضے سے ناجائز اسلحہ 2 عدد پسٹل برآمد کر لیا اور مزید کارروائی کے لیے ان کو تھانہ صدر احمد پور شرکیہ کے حوالے کر دیا. ان ملزمان میں سے ملزم شوکت حسین 35 مقدمات میں ملوث اشتہاری تھا، جن میں سے اس پر 5 ڈکیتی کے مقدمات تھے اور وہ پولیس کو انتہائی مطلوب تھا، جبکہ دوسرا ملزم حسنین بھی ریکارڈ یافتہ تھا. ایس پی پیٹرولنگ مزمل حسین نے شفٹ انچارج پیٹرولنگ چوکی بستی ملکانی ملک محمد عارف اتاری اور پیٹرولنگ پارٹی کو کامیاب کارروائی پر شاباش دی. ملک بھر کی طرح شیخوپورہ میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم سیاہ منایا جا رہا ہے. ڈسٹرکٹ کونسل ہال شیخوپورہ میں یوم سیاہ کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ چودھری محمد ارشد، چیف ضلع کونسل چودھری احسن نائد سمیت مختلف محکموں کے ملازمین اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور کشمیری عوام سے محبت کا اظہار کیا. تقریب کے بعد واک بھی کی گئی، جس میں شریک شرکاء نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ بھارت کا کشمیر پر قبضہ غیر قانونی ہے، جسے فوری ختم کروایا جائے. غیر قانونی طور پر مقیم افراد سے متعلق محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا میں مرکزی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا. کنٹرول روم میں پولیس، نادرا، FIA، کمشنر افغان مہاجرین پاسپورٹ اور سیکیورٹی فورسز حکام ڈیوٹی سر انجام دیں گے. کنٹرول روم 28 اکتوبر سے 24 گھنٹے فعال رہے گا، جو کہ افغان مہاجرین کی واپسی و انتظامات کی نگرانی کرے گا. واضح ہے کہ حکومت پاکستان افغان مہاجرین سمیت غیر قانونی طور پر مقیم تمام افراد کو ملک چھوڑ دینے کی ہدایت کر رکھی ہے، جس کی آخری تاریخ 31 اکتوبر 2023 ہے. وفاقی تحقیقاتی ادارے نے حوالہ ہنڈی کے خلاف کارروائیوں کے دوران 2 افراد کو گرفتار کر کے بڑی رقم برآمد کر لی. FIA کمرشل بینکنگ سیکٹر پشاور نے ایک کارروائی میں حوالہ ہنڈی میں ملوث گینگ کے 2 کاررندے گرفتار کر لیے. چھاپے کے دوران گرفتار ملزمان حبیب اللہ اور محمد اجمل سے 1,62,50,000 روپے برآمد ہوئے. حاجی کے MGT روڈ پشاور سے گرفتار کیے گئے ملزمان بغیر لائسنس کے منی چینجز کا کاروبار کر رہے تھے. ملزمان سے حوالہ ہنڈی سے متعلق رسیدیں بھی برآمد کر لی گئی. ملزمان برآمد ہونے والی کرنسی کے حوالے سے حکام کو مطمئن نہیں کر سکے تھے. CEO ریلوے نے کہا ہے کہ ریلوے میں بیک لاگ کلیئر کرنے کے 4 سے 5 ارب کا بیل پیکج درکار ہے. CEO ریلوے نے ریلوے ہیڈ کوارٹرز میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریلوے کو مالی خسارے کا سامنا ہے. مالی خسارے کو کم کرنے کے لیے بیل آؤٹ پیکج کی ضرورت ہے. گزشتہ 2 سال میں سیلاب اور کورونا کی وجہ سے ریلوے کو مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے کہا کہ ریلوے میں بیک لاگ کلیئر کرنے کے 4 سے 5 ارب کا بیل پیکج چاہیے. ML1 پر ڈیزائن 8 نومبر تک مکمل ہو جائے گا. گلستان جوہر پرفیوم چوک کے قریب تیز رفتار کار کی کھڑے رکشے کو ٹکر کے نتیجے میں 8 سالہ بچی جہاں بحق، جبکہ اس کی ماں اور رکشہ ڈرائیور زخمی ہو گئے. حادثہ شارع فیصل تھانے کی حدود گلستان جوہر پرفیوم چوک کے قریب پیش آیا. جہاں بحق ہونے والی بچی اور زخمیوں کو ایمبولینسوں کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کیا گیا. پولیس کے مطابق جہاں بحق ہونے والی بچی کی شناخت 8 سالہ عائشہ دختر سجاد کے نام سے کی گئی، جبکہ زخمیوں میں متوفی بچی کی والدہ 45 سالہ عائشہ زوجہ سجاد اور رکشہ ڈرائیور 45 سالہ غلام عباس ولد منظور احمد شامل. جہاں بحق ہونے والی بچی اور اس کی والدہ ملیر کوٹ کے سامنے والی آبادی کی رہائشی، جبکہ زخمی رکشہ ڈرائیور سرجانی ٹاؤن کا رہائشی ہے. جہاں بحق ہونے والی عائشہ 3 بھائیوں اور 2 بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، جبکہ اس کے والد گاڑیوں کے مکینک ہیں. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں چینل 51 نیوز.